Srećno detinjstvo počinje u lepom vrtiću. Svakom detetu treba dobra škola. Efikasno lečenje počinje u modernoj bolnici. Bezbedna vožnja počinje metrom dobrog puta. Mirna starost počinje plaćanjem poreza na zaradu. Izgradnja bogatijeg društva počinje borbom protiv sive ekonomije. Postupaj odgovorno radi ekonomskog zdravlja. Porez plati da ti se dobrim vrati. Akcize su specijalni dodatni porez na promet kojima se obično oporezuje potrošnja uglavnom proizvoda koji nemaju alternativu i imaju izuzetno visoku svakodnevnu tražnju i masovnu potrošnju. One su najstariji oblik poreza na promet koji je postojao još u starom veku. U modernim državama akcize se primenjuju paralelno sa opštim porezom na potrošnju. Prvo se plati akciza, a potom opšti porez na potrošnju, odnosno PDV. U različitim zemljama se akcize primenjuju na različite proizvode, a u Srbiji to su derivati nafte, duvanske prerađevine, alkoholna pića i kafa. Država tako ubire novčana sredstva kojima će osigurati finansiranje obrazovanja, zdravstva, nauke, kulture, penzija, ali i izgradnju infrastrukture i sl. Osim fiskalnih, prisutni su i nefiskalni motivi kao što su zaštita zdravlja stanovništva, zaštita životne sredine i oporezivanje luksuznih proizvoda. Akciznom politikom može se uticati na to da se smanji tražnja za štetnim proizvodima, kakve su cigarete ili alkohol, na primer, jer kontinuirani rast cena ovih proizvoda utiče na to da, pod 1, oni koji ih konzumiraju razmisle o ostavljanju ili smanje upotrebu, pod 2, da oni koji ih ne konzumiraju dobro razmisle o isplativosti, odnosno finansiranju štetne navike. Tako se na neposredan način utiče da se smanje troškovi zdravstvenih ustanova zbog posledica konzumiranja ovih proizvoda, a i da mi postanemo zdravija nacija. Akcize, pa to valjda se dodatno plaća za ove proizvode, jel? Verujem da postoji mogućnost nabavke na crno gde je zagađena roba, gde se prodaje svašta nešto što nije ispravno, tako da mislim da je to jako opasno i štetno. Niko neće o tome da razmišlja, po mom nekom viđenju tih stvari. Siva ekonomija. Evo, odete na pijacu, imate onaj duvan, akcize nisu plaćene na to, to je sve divlja roba pod navodnikom, što bi se rekao. Akcizni proizvodi najčešće su predmet nedozvoljene trgovine, jer velika tražnja za tim proizvodima omogućava švercerima da prometom derivata nafte, duvana, alkohola ili kafe zarade ogromne svote novca i oštete društvo kako samom prodajom tih proizvoda, tako i prisvajanjem onog dela kojim se finansiraju škole, vrtići, bolnice, penzije. Pre nedozvoljenog puštanja u promet ovih proizvoda, oni su najčešće skladišteni na neadekvatan način, što utiče dodatno i na njihov kvalitet, ali i na mogućnost obmanjivanja potrošača. Ako razmišljate o tome da kupite na crno bilo koji od ovih proizvoda, znajte da u velikom procentu kafa sadrži bar 20% surogata kafe, a prodaje se kao 100% čist proizvod. Alkoholna pića mogu zbog razblaživanja ili mešanja sa otrovnim metil alkoholom da budu veoma štetna po zdravlje, čak opasna po život. Isto važi i za proizvode od duvana, gde zaista ne možete utvrditi da li postoje pesticidi i druge hemikalije koje se nalaze u proizvodu, a koje dodatno mogu uticati na trovanje ljudi. Kod nafte i naftnih derivata direktno je ugrožena životna sredina, ali i zdravlje vašeg automobila. Dodavanje drugih supstanci u akcizne proizvode kojima se povećava njihova količina, a smanjuje kvalitet, svakako švercerima dodatno puni džepove. Vaš automobil kvari ili utiče direktno na vaše zdravlje, a na kraju krajeva celo društvo biva oštećeno na više načina. Sigurni smo da ovakav luksuz i kada nisu u pitanju luksuzni proizvodi sebi ne želite da priuštite. Zato jer kada kupujete na crno, imate veliku šansu da se i vama crno piše.